أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان. ضاد لما نكون ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل للأنعام فيها فاكهة والنخل والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي آلاء ربكما تكذبان. सूरह रहमान को क्या कहा जाता है? कुरान की उरूसुल कुरान, जीनत भी उरूसुल कुरान, उरूसुल कुरान दुल्हन,
कुरान की। अब अगर ये कहा जाए कि ये आयत सूरह रहमान की दुल्हन है, ये भी फजीलत की बात है ना। बात समझ आ रही है? अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसे अपने को छिका ना करो। हो सकता है कि किताब में लिखा हो, मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं है ना। मतलब खूबसूरती जीनत की बात कह सकते हैं। यानी ये आयत इस सूरत की एक शान है, बार बार आ रही है और बड़े मज़े से पढ़ा जाता है इसको बड़े। लेकिन इसके अंदर एक सोच फ़िक्र भी है दोनों को, अल्लाह ताला किन को, जिन्न और इंसान को बार बार अपनी नेमतों का अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि भाई केड़ी केड़ी नेमत हम बताइए झुटलाओगे तुम दोनों। अब यही गिनना भी कितनी दफ़ा ये खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। तूने अब पढ़ा नहीं ना, इसके बाद तुझे मैं उठा दूंगा। वो उधर उधर खोला हुआ कोई और, तूने मजाक बनाया हुआ है। जो आयत पढ़ा रहे हैं उसी पे उंगली रख के पढ़ो। ऐसे नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग सामने बैठ के गलत, पता ही नहीं है तुम्हें। यहाँ तक हो गया। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बान की आवाज़ बान की नहीं आनी। बान क्या मतलब? बान क्या मतलब होगा? जब बा बोलेंगे तो उसमें नून गुना की आवाज़ ना आए, नाक पे ना जाए। बान ये क्योंकि बार बार आ रही है, ये यहाँ पे ख्याल करना इसका। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़्रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअु वल मरजानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़्रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअु वल मरजानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल अअलामि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल अअलामि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत ज़्यादा जालम मडो नहीं ना,
इतना वो सत्यांग ना तो कज़िबान जाल पढ़ो लेकिन कुरान ना कोई ख्याल भी करो तो ऐसे ही पता नहीं थता यार मैं जो बोलना है कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في يسأله السماوات قل والأرض كل يوم هو في شأن शअन हमजा भी झटका है नून साकिन करेंगे शअन कुल فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ज़ानी पढ़ना याद रखना है सनफ़्रुग़ लकुम अय्युहा الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان की पढ़े यार तो आवाज़ नहीं सकलान सकलान हंसने क्या हुआ यार कुरान ना अदब नहीं थोड़े अंदर पूरी दुनिया देखने भी तो समा فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये तुकज़्ज़िबान कौन मुराद है इस आगे आयत में बताया जा रहा है नाम लेकर अलग अलग दोनों का या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان पढ़ना पढ़ना भाई कितने का فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. نواصي والأقدام نواصي والأقدام. أقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيه
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي Wey. آلاء ربكما Baik, Rahman. تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى استبرق الجنتين دان استبرق استبرق होगा فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهما قاصرات قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما दर्द होना ومن मैं स्टॉप कर दूंगा ना स्टॉप बैठ जा तू مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان nah, cut nah. मिलावट कर रहे हैं समझ नहीं कितनी दफ़ा आ रही है
فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور 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 صحیح بات حائے حور کرنی ہے جہور کرنی ہے کی کرنی ہے اور ملسی کی پتہ وہ پتہ کیڑشے ہو سی اس نے مانا پتہ کر کے حور نے چکرات پہ ہو نا سمجھ آئیے حور و غلمان کے چکر میں پڑو اللہ کو راضی کرو لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم صدق الله العظيم